गुड निउस लोगोफोर नोंथांमोननि थाखाय दिनै मोनसे गुड निउस लानानै फैनाय जादों आरो बे गुड निउसआ बेनो लोगोफोर BTR नि LP UP टेटनि एडभार्टाइजमेन्टआ आउट जाबाय स' लोगोफोर नोंथांमोना गोबाव समनिफ्रायनो जायनाखि एडभार्टाइजमेन्टनि खोथा सोंहरबाय थादोंमोन बे एडभार्टाइजमेन्टआ दिनै पाब्लिश जाबाय नोंथांमोना नैबे पेपारखौ नुनो मोन्दों हायेननि रादाब जायनाखि बर'नि निउस पेपार दङ बे निउस पेपाराव बियो फोसावजाबाय नोंथांमोना बे निउस पेपारखौ मोन्दोंब्ला नोंथांमोना नायनो हागोन 18 तारिखनि जायनाखि निउस पेपार बे निउस पेपाराव बियो पाब्लिश जाबाय नोंथांमोनाव दङब्ला बेखौ नायनो हागोन आरो गैयाब्ला नोंथांमोना बे भिडिअखौ फारि फारि जोबजासे नायलां बेवहाय आं नोंथांमोननो फोरमायलांगोन आरो माखासे पइन्ट्सफोर दङ ATET CTET 6 शेड्युल टेट आरो BTR रेसिडेन्ट एरिया आरो माखासे सेलेक्शन क्राइटेरिया गाइडलाइन्सफोर दङ बिनि सोमोन्दैबो नोंथांमोननि एसे सावरायगोन पस्ट भेकेन्सिसनि सायाव सावरायगोन नोंथांमोना भिडिअखौ फारि फारि जोबजासे नाय अब्लानो मिथिनो मोनगोन स' लोगोफोर नोंथांमोनखौ बर' इनफ'टेक इउटुब चेनेलाव बरायनानै लाग्रोनाय जाबाय आरो भिडिअखौ जागायनायनि सिगां नोंथांमोननिसिम मोनसे रिक्वेस्ट नोंथांमोना बे चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लायाखैब्ला दासिमबो नोंथांमोना अननानै बे चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै दोन नोंथांमोननि थाखाय आङो टेटजों सोमोन्दो गोनां स्कुलजों सोमोन्दो गोनां मिडियामजों सोमोन्दो गोनां बायदिसिना इनफर्मेटिभ भिडिअ लाबोनानै होफैबाय थागोन बेखायनो नोंथांमोना बे चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै दोनबानो जाबाय फैदो लोगोफोर दानिया जों भिडिअखौ जागायदिनि स' लोगोफोर नोंथांमोना बे हायेननि रादाब जानाखि निउस पेपार दङ बे निउस पेपारखौ 18 तारिखनिखौ नायबा नोंथांमोना नुनो मोनगोन बेहाय पाब्लिश जाबाय नोंथांमोना एसे गाहायाव फै बे पेपारनि निउस पेपारनि एसे गाहायाव बेवहायनो नोंथांमोना नैबाव नुनो मोन्दों एडभार्टाइजमेन्ट आरो बे पेज नाम्बार 3 आव नाय नोंथांमोना हायेननि रादाब जानाखि निउस पेपार बे निउस पेपारनि पेज नाम्बार 3 आवहाय लिरनाय दं आरो बे निउस पेपारा 18 जानुवारि 2024 थार्सडेआव बे पाब्लिश जादों नोंथांमोना बे निउस पेपारखौ नाय आरो बे एडभार्टाइजमेन्टखौ जों एसे नायदिनि नैबे एडभार्टाइजमेन्टआ जाबाय LP स्कुलनि एडभार्टाइजमेन्ट बे एडभार्टाइजमेन्टआव मा लिरनाय दङ लोगोफोर बेवहाय विथ ए भिउ टु सापर्ट स्ट्रेंथेन एन्ड इमप्रुभमेन्ट अफ the quality of elementary education in Bodoland Territorial Council in compliance with the Right to Education Act 2009 माखासे पइन्ट्सनि खोथाफोर लिरनाय दं आरो माखासे भेकेन्सिस SIU एप्रुभालनि जायनाखि नाम्बार बेफोरबो दङ आरो जायनाखि भेकेन्सिसआ बेसेबां दं बे खिन्थु मेनसन गैया खिन्थु भेकेन्सिसनि जायनाखि SIU प्रप'जाल बे प्रप'जालनि जायनाखि एप्रुभाल नाम्बार बे एप्रुभाल नाम्बारा बेयाव दं आरो नोंथांमोना नायदो एप्रुभाल लेटार नाम्बार दा बे एप्रुभाल लेटार नाम्बारखौ लानानै नोंथांमोना दा भिडिअनि दसे उनाव सावरायगोन नोंथांमोना बेसिम नोंथांमोना भिडिअखौ नेनानै नाय नोंथांमोना अब्लानो मिथिनो हागोन जों सिगाङाव जोङो माखासे खोथाफोरखौ मिथिनानै लादोंनि नोंथांमोना बेवहाय भेकेन्सिसआ बेसेबां दं पस्टआ बेनि जेबो मेनसन गैया बेवहाय नोंथांमोना मोजाङै नाय ओमफ्राय नोंथांमोना जायनाखि अफिसियेल वेबसाइट बे अफिसियेल वेबसाइटआव थांबानो नोंथांमोना नुनो मोनगोन बेवहाय गोबां केन्डिडेटफ्रानो साननो हागौ जायनाखि नैबे 696 बेखौनो LP स्कुलनि भेकेन्सि सानो स' लोगोफोर बे नङा बे 696आ बे जाहैबाय मोनसे मा होनो एप्रुभाल लेटार नाम्बारसो बियो थारमाने BTC EDN HS 01/2021 स्लेश बेनि ससे आद्रा 696 बेसो ओमफ्राय डेटेड 5/1/2024 5/1/2024 आव बे जायनाखि माने एप्रुभाल लेटार नाम्बार बे एप्रुभाल लेटार नाम्बारनि डेट बियो ओमफ्राय दा बेवहाय जायनाखि पे स्केल पे बेन बेफोरबो गासिबो दंजोबो ग्रेड पे गासिबो दंजोबो नोंथांमोना बेखौ नायदो ओमफ्राय बेवहाय नोंथांमोना नायदो कन्डिसन अफ रिक्रुटमेन्टआव मा दङ भेकेन्सिसआ बेसेबां दं बेखौथ' होनाय जायासै दा बेखौ मानो होनाय जायाखै नोंथांमोना एसे आन्दाज खालामदो अब्लानो मिथिनो मोनखागोन दा अब्लाबो जोङो एडभार्टाइजमेन्टआव मा लिरनाय दं बर्थमान जों बेखौ एसे सावरायलांदिनि बेवहाय नाम्बार 1 पइन्ट्सआव दङ द डाइरेक्टर अफ इडुकेसन BTC क'क्राझार रिजार्भ द राइट टु केन्सेल अर पस्टपन द रिक्रुटमेन्ट एट एनि स्टेट विदाउट assigning any reason thereof थारमाने इडुकेसन BTC इडुकेसन डिपार्टमेन्टआ एनि टाइम एनि वे जिखुनु जाया रिजननि गेजेरावनो बा रिजनजोंनो बिथांमोना बे एडभार्टाइजमेन्टखौ केन्सेल खालामनायनि मोन्थाय दं होननानै बे 1 नाम्बार पइन्टआवनो होदों ओमफ्राय दा 2 नाम्बार पइन्ट्सआव नायदो द केन्डिडेट हु हेभ पास द ATET CTET BTC TET फर लवार प्राइमारि स्कुल विल बी एलिजिबल फर एप्लाइं दानिया नायदो बेवहाय आसाम टेट CTET आरो BTC TET गासिबो एप्लाइ खालामनो हागोन सिगांनि समावहाय जायनाखि एडभार्टाइजमेन्ट फैदोंमोन 427 बेवहाय CTET खौ एलाउ खालामाखैमोन दा एलाउ खालामैनि थाखायनो बेसेबांबा गोबाव पेन्डिं जानानै थादोंमोन केसआ दा पेन्डिं जायै 427 पस्टनि जायनाखि एडभार्टाइजमेन्ट बेखौ 99 आरो 6 मान्थ राननानै होबाय दा जुदि CTET खौ जुदि एलाउ खालामाखैमोनब्ला सिगांनि समाव खिन्थु दा मानो खालामखो CTET खौ एलाउ खालामा होननानैथ' 6 शेड्युल स्पेसियेल टेट पार्टिबाय अब्ला 6 शेड्युल स्पेसियेल टेट पार्टिनायनि मा मिनिं थाखो जेबो मिनिङानो गैला बेथ' दा लोगोफोर जोबोद इन्टारेस्टिं आरो BTC इडुकेसन डिपार्टमेन्टआ मा खामानि मावो मा खामानि मावा दानिया नेक्स्ट 3 नाम्बार पइन्ट्सआव जों नायदिनि 3 नाम्बार पइन्ट्सआव द लेंगुवेज 1 अफ द आसाम टिचार एलिजिबिलिटि टेस्ट ATET CTET एन्ड BTC TET होनदों अफ द केन्डिडेट सेल मेट्स द मिडियाम अफ द स्कुल हियार इन द केन्डिडेट विचेस टु एप्लाइ थारमाने लेंगुवेज 1 नि खोथाल' बुंदों बहाय लेंगुवेज 2 नि खोथा बुङाखै थारमाने लेंगुवेज 1 आवहाय ATET-आनो हक CTET-आनो हक बा आसाम टेटआनो हक लेंगुवेज 1 आव जि साबजेक्ट लादों बे साबजेक्टजों बिथाङा बबे मिडियामनि स्कुलावहाय एप्लाइ खालामगोन बे मिलायनांगोन
बेवहाय लेंगुवेज 2 नि जेबो मेनसन गैया खिन्थु CTET आव लेंगुवेज 2 आ मेटार खालामो मानो होनोब्ला लेंगुवेज 2 आवहाय सोरबा इंलिश लायो सोरबा हिन्दी लायो ओमफ्राय लेंगुवेज 1 आव एसामिस लायो बेबायदि दं आरो दा बर' मिडियामाव CTET आव जेबो बर' साबजेक्ट गैयिनि थाखाय जेबो प्रब्लेम गैया खिन्थु सोरबा CTET केन्डिडेटफोर पास जानानै दङब्ला बेवहाय बर' साबजेक्ट गैयाब्ला बिथांमोना CTET जों बर' मिडियाम स्कुलाव मोनखाया दा ATET आरो 6 शेड्युल टेट बेवहायथ' लेंगुवेज 1 आव बर' साबजेक्ट जायना दं बिथांमोना लेंगुवेज 1 आव जाय बर' साबजेक्ट दं बिथांमोना बर' मिडियाम स्कुलाव एप्लाइ खालामनो मोनगोन बे आरो दा बेवहाय जेबो दस्रा खोथा लिरनाय गैया दे बर' मिडियामजों फरायनानै फैनाय जानांगोन बेफोरबायदि खोथा लिरनाय गैया आरो नोंथांमोना मोनफ्रोमबो पइन्ट्सफोरखौ फरायनानै नाय बेवहाय जेबो बेबायदि लिरनाय गैया ओमफ्राय एज फर एग्जाम्पल इफ ए कैंडिडेट विशेस टू एप्लाई इन एसामिस मीडियम स्कूल द कैंडिडेट मस्ट बी हैव एसामिस एज लैंग्वेज 1 इन द टेट सीटेट थिग बेबायदिनो आरो बर' लेंगुवेजाव बेबायदिनो थारमाने टेटआव बा CTET आव बा BTC टेटआव लेंगुवेज 1 आवहाय जि साबजेक्ट दं बे साबजेक्ट हिसाबैसो बिथांमोना बे मिडियाम अफ स्कुलावहाय एप्लाइ खालामनो हागोन बेबायदि आरो दा 4 नम्बर पइन्ट्सआव लिरनाय दं द मेरिट लिस्ट विल बी सेपारेट फर इच डिस्ट्रिक्ट एंड कैटेगरी थारमाने मेरिट लिस्टखौ कैटेगरी वाइज आरो डिस्ट्रिक्ट वाइज आलदा आलदा खालामनाय जागोन होननानै बुंदों थारमाने बेवहाय कैटेगरी माने कास्ट वाइज ST SC OBC बेबायदि थागोन ओमफ्राय डिस्ट्रिक्ट वाइज आलदा आलदा थागोन आरो मेरिट लिस्टआ बेखौ होननानै फोरमायनाय जायो थारमाने जोंना डिस्ट्रिक्ट वाइज आलदा आलदा पस्ट फैगोन बे आरो दा नेक्स्ट 5 नम्बर पइन्ट्सआव मा होनदों a candidate must not be less than 18 years age of more than 40 years of age for unreserved category थारमाने unreserved category नि थाखाय 18 निफ्राय 40 years सिम ओमफ्राय एक्स सार्भिसमेन नि थाखाय 42 ओमफ्राय 43 जाबाय OBC MOBC आरो 45 इयारा जाबाय SC ST STP हिल्स एन्ड ST हिल्स बेबायदि आरो 50 इयार्सआ जाबाय पार्सन विथ डिसेबिलिटिफोरनि थाखाय आरो बेनि तारिखखौ होनाय जादों 1 जानुवारि 2023 1 जानुवारि 2023 सोंदों 1 जानुवारि 2024 नङा लोगोफोर नोंथांमोना नायदो अब्ला नोंथांमोना माने 1 इयार नोंथांमोना एसे रेहाय मोनबावबाय आरो ना जुदि 2024 को लायोब्ला नोंथांमोननि एजआ बांसिन जाहैगौमोन एसे 1 इयार खम बानायनानै होबाय आरो दा बेनि थाखाय नोंथांमोननि थाखाय मोजां बियो दा लोगोफोर बेवहाय जानाखि एजनि बांसिन एज अभार एज जानाय दङ बिथांमोनाबो एप्लाइ खालामनो हानाय नङा आरो 18 इयार्सनि गाहायाथ' हाखाया नोंथांमोनाबो नुनो मोन्दों ओमफ्राय बेवहाय नेक्स्ट पइन्ट्सआव दङ 6 नम्बर पइन्ट्सआव नो पार्सन हेभिं मोर देन 2 लिभिं चिल्ड्रेन अन आफ्टार 1 जानुवारि 2021 थारमाने 1 जानुवारि 2021 नि उनावहाय जायफोर मेरिट कैंडिडेट बिथांमोना जुदि सानैनिख्रुइ बांसिन गथ' गथायफोर दङब्ला अब्ला बिथांमोना एलिजिबल नङा बिथांमोना एप्लाइ खालामनो हानाय नङा जायनाखि आसाम गभर्नमेन्टनि नैबे नटिफिकेसन ओंखारनाय बे नटिफिकेसन ओंखारनाय हिसाबै बिथांमोना एप्लाइ खालामनो हानाय नङा बिनि थाखाय नोंथांमोना डिक्लेरेसन जायनाखि साबमिट होखानांखागोन बयबो आसाम टेटआवबो बिदिनो दंखायो आरो BTC टेटआवबो सेम दा आसाम टेटआव जिबायदि गाइडलाइन दंमोन BTC टेटआवबो BTCनि जायनाखि एडभार्टाइजमेन्ट ओंखारनाय बेयावबो सेम गाइडलाइन्स दं मोनफा मोननैल' एफा एनै चेन्ज दङ खिन्थु सेमानो गासिबो एखेयानो जोब बेवहाय नेक्स्ट पॉइंटआव जों नायदिनि 8 नम्बर पॉइंट्सआव मा लिरनाय दङ 8 नम्बर पॉइंट्सआव लिरनाय दङ दा एलिजिबल कैंडिडेट सेल एप्लाइ अनलाइन इन द अफिशियल वेबसाइट अफ DEBTC नैबे लिंकखौ होनदों ओमफ्राय माब्लानिफ्राय एप्लाइ जागोन बियो 19 जानुवारि 2024 निफ्राय ओमफ्राय 2 फेब्रुवारि 2024 नि गेजेराव एप्लाइ जागोन आरो थारमाने जायफोर कैंडिडेटफोर दङ बिथांमोना 19 तारिखनिफ्राय एप्लाइ खालामनो हागोन बेखौ 19 तारिखआव बिनि अफिशियल वेबसाइटनि एप्लाइनि लिंकआ गेवगोन नोंथांमोना एप्लाइ खालामनो हागोन बे खोथाखौ बुंदों आरो ओमफ्राय नेक्स्ट पइन्ट्सआव मा बुंदों नो अफलाइन एप्लिकेन्ट विल बी एक्सेप्टेड अफलाइननि गेजेरजों बे एप्लाइ जानाय नङा गासिबो अनलाइननि गेजेरजों जागोन ओमफ्राय नेक्स्टआव दङ नेक्स्ट पइन्ट्सआव दङ दा अनलाइन एप्लिकेसन एन्ड डकुमेन्ट साबमिटेड बाय द कैंडिडेट विल बी भेरिफाइ विथ द हेल्प अफ डिजिलकार गभर्नमेन्ट सेम बेबायदिनो आसाम स्टेटनि जायनाखि एडभार्टाइजमेन्ट बे 12 नम्बर पइन्टसिम बे एखेयानो जोब बेवहाय नोंथांनि डकुमेन्ट्सफोरखौ बारकड किउआर कड स्केन खालामनानै चेक खालामनाय जागोन डिजिलकारजोंबो चेक खालामनाय जागोन गासिबजोंबो चेक खालामजोबनाय जागोन आरो जायफोर कैंडिडेटफोरा डुप्लिकेट सार्टिफिकेट आपल'ड खालामगोन रं इनफरमेसन होगोन बिथांमोननि एगेन्स्टआव एक्सन लानाय जागोन बे दंखायो आरो जायनाखि एडभार्टाइजमेन्ट आसामनि बेवहायबो सेम BTCआवबो सेम ओमफ्राय दानिया मेन माखासे पइन्टआ जाबाय 13 नम्बरनिफ्राय जों नायदिनि मा मा दङ 13 नम्बर पइन्टआव दङ आरो द रेगुलार टिचार अलरेडि वर्किं इन LP स्कुल under DEBTC and DE Assam are not allowed to apply in any post in LP school थारमाने जायफोर कैंडिडेटफोरा रेगुलार पस्टआव साख्रि मावनानै दं LP स्कुलावहाय आरो बे BTC आवनो जाथों बा BTCनि बायजोआवनो जाथों बिथांमोना LP स्कुलावहाय गोदानै आरो एप्लाइ खालामफिननो हानाय नङा मानो होनोब्ला बिथांमोना रेगुलार पस्टखा LP स्कुलाव मावगासिनो दंखायो आरो बिथांमोना LP स्कुलावनो रेगुलार पस्टआव मावफैनो हानाय नङा बे सेम पस्टनिफ्राय सेम पस्टआव बे फैनो हाया आरो BTCनि सिङावनो जाथों आरो BTCनि बायजोआव साख्रि मावनायानो जाथों बिथांमोना हानाय नङा आरो दा बिथांमोना LPनिफ्राय UPआव फैनो हागोन खिन्थु LP टु LP बिथांमोना हानाय नङा आरो बे दानिया नेक्स्ट पइन्टआव मा होदों नेक्स्ट पइन्टआव जों नायदिनि 14 नम्बर पइन्टआव ए कैंडिडेट कैन एप्लाई ओनलि इन वन पोस्ट इन वन डिस्ट्रिक्ट नट following this criterion will lead to cancellation of candidature for wait थारमाने सासे कैंडिडेटआ मोनसे डिस्ट्रिक्टआव मोनसे पस्टआवल' एप्लाइ खालामनो हागोन बे खोथाखौ बुंदों आरो दा मोनसे डिस्ट्रिक्टआव सासे मानसियानो
डाबल एप्लाइ खालामनो हानाय नङा स' लोगोफोर बेवहाय ओरैबायदि पइन्ट्स दङ ओरैबायदि मोनसे पइन्ट्स हाबनानै दङ बे शेड्युल नाम्बार पइन्ट्सआव अनलि इन वान पोस्ट इन वान डिस्ट्रिक्ट दा नोंथांमोनहा मोनसे पस्टनि थाखाय मोनसे डिस्ट्रिक्टआवल' नोंथांमोना एप्लाइ खालामनो हागोन जेरै नोंथांमोना एलपि स्कुलनि थाखाय एप्लाइ खालामदोंब्ला अब्ला नोंथांमोना क'क्राझाराव एप्लाइ खालामदोंबा क'क्राझारावल' एप्लाइ खालामनो हागोन आरो नोंथांमोना चिराङाव हानाय नंला बाक्सायाव हानाय नंला उदालगुरियाव हानाय नंला चिराङाव हानाय नंला बेबायदि दा अनलि वान डिस्ट्रिक्टल' सेलेक्ट खालामनाय सिस्टेम जाबाय आरो बियो दा मोनबा डिस्ट्रिक्टआव नोंथांमोना मोनबा डिस्ट्रिक्ट फैयोबा मोनबा जागोन जेनेबा तामुलपुरखौ लाफायोबा जुदि बे गैयाब्ला मोनब्रैल' जागोन दा अब्ला नोंथांमोना एलपि आरो इउपि मोननैयाव पास जादोंब्ला एलपिखौ नोंसोर क'क्राझाराव खालामबाय इउपिखौ नोंसोर बाक्सा उदालगुरि चिरां तामुलपुर जिखुनु जायगायाव खालामनो हाबाय थिग बेबायदिनो नोंथांमोना इउपिखौ जुदि नोंथांमोना उदालगुरियाव खालामदोंब्ला अब्ला नोंथांमोना एलपिखौ जिखुनु जाया दस्रा डिस्ट्रिक्टआव खालामनो हाबाय बेबायदि हिसाबैसो नोंथांमोना मोननै डिस्ट्रिक्टआव खालामनो हागोन जुदि नोंथांमोना एलपि बा इउपि मोनसेल' जुदि टेट पास जानानै दङब्ला अब्ला नोंथांमोना मोनसेल' डिस्ट्रिक्टआव एप्लाइ खालामनो हासिगोन बेबायदि होननानै फोरमायनाय जादों आरो बे जा 14 नाम्बार पइन्ट्स बे 14 नाम्बार पइन्ट्सआव बे आरो बाहाय नोंथांमोना मोजां फरायदो ए केन्डिडेट केन एप्लाइ इन वान पोस्ट इन वान डिस्ट्रिक्ट थारमाने मोनसे पस्टनि थाखाय मोनसेल' डिस्ट्रिक्टआव नोंथांमोना एप्लाइ खालामनो हागोन बेबायदि आरो ओमफ्राय बेवहाय होनाय दङ जे नट फलोइंग दिस क्राइटेरियान विल लिड टु केन्सेलेसन अफ द केन्डिडेटसार फर इट नोंथांमोना जुदि बेखौ जुदि फुलफिल खालामाखैब्ला नोंथांमोननि केन्डिडेटसारखौनो माने केन्सेल खालामनाय जागोन आरो बे खोथाखौ बुंदों आरो दा 15 नाम्बार पइन्टआव जों नायदिनि केन्डिडेट बिलंगिं टु बिटिआर सेल बि गिभन फार्स्ट प्रिफारेन्स थारमाने बिटिआरनि बायजोनि केन्डिडेटफोरबो एप्लाइ खालामनो हागोन खिन्थु प्रिफारेन्सआ बिटिआरनि केन्डिडेटफोरखौ फार्स्ट प्रिफारेन्स होनाय जागोन बे खोथाखौ बुंदों आरो दा बेवहाय बिटिआरनि बाहेरानि केन्डिडेटफ्रा एप्लाइ खालामनो मोना बे खोथाया गैया आरो बेवहाय दा प्रिफारेन्सनि खोथा दं आरो जायफोर बिटिआरनि केन्डिडेटफोर बिथांमोना फार्स्ट क्राइटेरियाखौ मोनगोन ओमफ्राय सेकेन्ड प्रिफारेन्सआव बिटिसिनि बायजोनि केन्डिडेटफ्रा मोनगोन आरो बे खोथाखौ बुंदों आरो दा बिटिसिआवनो गोबां हाजार हाजार केन्डिडेटफोर दङ गोदावनानै दा बिटिसिनि बायजोनियाव बोरै मोनफैनो हागोन मोनफैनाय नंखाया आरो पस्टआथ' जोबोद एसेल' आरो बेवहाय पस्टआ बेसेबां दं बेखौ मेनसन खालामथ'वाखै बे पस्टनि सोमोन्दै आं दसे उनाव नोंथांमोननो फोरमायगोन नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासे नाय अब्ला मिथिगोन दा नेक्स्ट पइन्ट्सआव मा लिरनाय दं जों बेखौ नायदिनि 16 नाम्बार पइन्ट्सआव the district wise medium wise and category wise post details as well as date and time of receipt of the online application and order details will be notified in the official website in due to course of time थारमाने एडभार्टाइजमेन्टआ डिस्ट्रिक्ट वाइज केटागरि वाइज बेबायदि ओंखारगोन आरो ओमफ्राय बेसेबां भेकेन्सिस दं आरो मिडियामाव बेसेबां मिडियामनि बेसेबां पस्ट दङ बेफोरबो ओंखारगोन आरो नोंथांमोना एप्लाइ खालामनायनि सिगां भेकेन्सिस ब्रेकआपखौ मोनगोन आरो बे ब्रेकआपखौ नोंथांमोना नैबे अफिसियेल वेबसाइटआव मोनगोन आरो education.bodoland.gov.in बे अफिसियेल वेबसाइटआवहाय बेनि उनावहाय मा होनदों 17 नाम्बार पइन्ट्सआव द भेकेन्सिस मे भेरि डिउ टु एडमिनिस्ट्रेटिभ रिजन एन्ड मेटार आन्डार subjudice before honorable high court थारमाने 17 नाम्बार पइन्ट्सआव ओरैबायदि खोथा बुंदों दे भेकेन्सिस ब्रेकआपखौ होनो हायाखै एडमिनिस्ट्रेटिभ माखासे रिजननि थाखाय एन्ड मेटार होनदों आन्डार subjudice बिफोर अनारेबल हाइ कर्ट थारमाने हाइ कर्टनिफ्राय माबा मोनसे अर्डार मोनागौ मानि हाइ कर्टनिफ्राय माबा मोनसे अपिनियन लानानैसो बे भेकेन्सिस ब्रेकआपनि डिटेल्सखौ होनाय जागोन आरो अब्ला नोंथांमोना बेयाव साननानै नायदो मा खोथा हाबनानै दं बेवहाय फ्रेश टेट केन्डिडेटफोरनि थाखाय गासिबो पस्टखौ होनाय नङा खोमा बेवहाय 1999 नि केन्डिडेट आरो 6 मान्थ जायनाखि केन्डिडेटफोर दङ बिथांमोननो होनो थाखाय माबा मोनसे हाइ कर्टनिफ्राय माबा मोनसे अपिनियन लानो थाखाय बिथांमोना बे जायनाखि भेकेन्सिस ब्रेकआप बेखौ होनाय जायाखै आरो बे 17 नाम्बार पइन्ट्सखौ बिनि थाखायनो सोसनदों खोमा बे मोनसे सन्देह फैयो मानो होनोब्ला जायनाखि नैबेनि एडभार्टाइजमेन्टनि जायनाखि SIU एप्रुभाल लेटार नाम्बार बे लेटार नाम्बारजों आरो मोनसे कपिजों आं नोंथांमोनखौ रिजायनानै देखायगोन खिन्थु बेखौ मानो बेवहाय होआखै फ्रेश टेट क्वालिफाइड केन्डिडेटफोरनि थाखाय मानो फुल भेकेन्सिसखौ मानो बेवहाय मेनसन खालामनानै होआखै बे मोनसे साननो गोनां बाथ्रा दा दसे उनाव बेखौ सावरायगोन सिगां जों पइन्ट्सफोरखौ नायजोबग्रोनि 18 नाम्बार पइन्ट्सआव मा दङ द डाइरेक्टर अफ इडुकेसन BTC क'क्राझार रिजार्व द राइट टु मेक चेन्ज इन द रिक्रुटमेन्ट प्रसेस अफ द एप्लिकेशन अफ द एडभार्टाइजमेन्ट द डाइरेक्टर अफ BTC इडुकेसन डिपार्टमेन्टआ एडभार्टाइजमेन्टखौ केन्सेल खालामनायनि फुल्लि राइट्स दङ जिखुनु जाया माबा मोनसे प्रसेसनि गेजेरजों आरो एडभार्टाइजमेन्टखौबो मडिफाइ बा चेन्जिं खालामनायनि गासिबो राइट्स दङ बे खोथाखौ बुंदों आरो दा नोंथांमोना नायदो एडभार्टाइजमेन्टखौ चेन्ज खालामखागोन एप्लाइ जोबनायनि सिगां माबा मोनसे जाहोननि गेजेरजों बिथांमोना एडभार्टाइजमेन्टखौ चेन्ज खालामनायनि मोनसे सम्भाबना दङ जिहेतु एडभार्टाइजमेन्टआव माखासे पइन्ट्सफोरखौ सोनानै होखादों दानिया 19 नाम्बार पइन्ट्सआव जों नायदिनि 19 नाम्बार पइन्ट्सआव मा दं देयर शेल बि रिजार्भेसन फर PWD एज पार एक्जिस्टिं गभर्नमेन्ट बेवहाय PWD रिजार्भेसन दोनगोन एज पार गभर्नमेन्ट रुल्स होनानै PWD फिजिकेलि विथ हेन्ड डिसेबिलिटिफोरनि थाखाय रिजार्भेसन पस्ट थागोन आरो बेवहाय बे खोथाखौ बुंदों ओमफ्राय 20 नाम्बार पइन्ट्सआथ' आसाम गभर्नमेन्टनि जायनाखि एडभार्टाइजमेन्ट बेजों सेमानो दं बेवहाय आसाम गभर्नमेन्टनि जायनाखि नटिफिकेसन नाम्बार फैनाय दङ बे हिसाबै जेरै दं बेबायदि दङ नोंथांमोना नायदो बेवहाय लवार प्राइमारि स्कुलनि थाखाय हायार सेकेन्डारि पास जानाय जानांगोन आरो बिथाङा 50% मार्क थानांगोन आरो
50% मार्क थानांगोन अब्लासो बिथांमोना एलिजिबिलिटि जागोन 50% मार्कनि गाहायनिया बिथांमोना एलिजिबल नंखाला आरो बेवहाय जायनाखि 5% मार्क बिनाय जादों मार्क लागोन हायार सेकेन्डारिनिफ्राय ओमफ्राय 2 नाम्बाराव दङ 2 years डिप्ल'मा इन एलिमेन्टारि इडुकेसन बाय वाट एभार नेम न बे ओमफ्राय बिनिफ्राय 5% लागोन बेवहाय निउसनि खोथा जेबो मेनसन गैया आसाम गभर्नमेन्टनि जायनाखि एडभार्टाइजमेन्ट बेफोरनि सेमानो सेम एज इट इज ओमफ्राय आसाम टेट बा सेन्ट्रेल टेट फर लवार प्राइमारि आसाम टेट सेन्ट्रेल टेट फर लवार प्राइमारि बस 6 शिड्युल टेट मेनसन गैया खिन्थु बेवहाय माखासे पइन्ट्सफ्रा एसे मिस्टेक दङ माखासे पइन्ट्सफ्राव मिस्टेक दङ बेफोरखौ एसे कारेक्सन खालामनायनि गोनांथि दङ बेवहाय आसाम टेट सेन्ट्रेल टेट जिखुनु टेट बेबायदि जेबो मेनसन गैया आरो 6 शिड्युल टेट मेनसन खालामफानांगौमोन बेवहाय बे एसे मिस्टेक जादों बुस्थुआ एडभार्टाइजमेन्टआ बेवहाय होमबाथ' बे एडभार्टाइजमेन्ट हिसाबै 6 शिड्युल टेट गैया अब्ला एप्लाइ खालामनो हाया नामा बेबायदि जाहैसिगोन आरो 6 शिड्युल टेटनिफ्राय बेसेबां मार्क लागोन बे गैया नामा बे जाहैगोन आरो दा बेखौ सोफानांगौमोन बे बक्सआव बेखौ सोफायासै ओमफ्राय जायनाखि टेटनिफ्राय मार्क लागोन 85% मार्क लागोन दा बेवहाय 6 शिड्युल स्पेशेल टेटनि माबाया मेनसन गैया बेखौ नोंथांमोना जेबो दासान बे एडभार्टाइजमेन्टनि एसे कारेक्सन खालामनायनि गोनांथि दंबावो बुहुत माखासे फिसा फिसा मिस्टेकफोर मोननाय बायदि मोनदों आरो नोंथांमोना मोजाङै नाय माखासे मिस्टेकफोर मोनगोन आरो बेवहाय ओमफ्राय एनसिसि दङ एनसिसि स्पर्ट्स कालचारेल बेफोर गासिबो एज इट इज दंजोबो आरो बेनिफ्राय 5% मार्क लागोन बे आरो दा बेफोरनो जोब लोगोफोर नोंथांमोना दा नुनो मोनबाय आरो मेक्सिमाम टटेल मार्कआ टटेल 100नि जाहैगोन बे जेरै दं बेबायदि आरो ओमफ्राय पे स्केल पे बेन्ड बेसेबां दङ बेफोरबो गासिबो मेनसन दंजोबो बाहाय नोंथांमोना बेयाव नुनो मोनो 14,000निफ्राय स्टार्ट जागोन पे बेन्डआ ओमफ्राय 70,000सिम थांगोन आरो बेनि ग्रेड पे जानाखि आसामनि जानाखि एडमिसिबल ग्रेड पे दङ बे ग्रेड पे हिसाबै बे जाहैगोन आरो बेखौ बुंदों बेवहाय ओमफ्राय ससे दंबावो नोंथांमोना बे ससेखौ नायदो द केन्डिडेट हेभिं नट क्लियार एनसि आसामनि जानाखि एडभार्टाइजमेन्ट बेयाव सेम दंखायो एनसि माने मा नट क्लियार जिखुनु जाया नोंनि एडुकेसन क्वालिफिकेसन आरो डिग्रियानो जागोन बा बिएड बा डिएलएडआनो जागोन बा जिखुनु जाया कर्सआनो जागोन बिसोर क्लियार जायाखैब्ला नोंथांमोना बाव एलिजिबिलिटि नङा आरो क्लियार जाग्रोनांगोन अब्लासो नोंथांमोना हागोन आरो जायनाखि 3 नाम्बार पइन्ट बेटारमेन्ट इमप्रुभमेन्ट अफ मार्क इन रेसपेक्ट अफ हायार सेकेन्डारि सिनियर सेकेन्डारि अर इकुइभेलेन्ट विल बी considered only in the same subject which were originally taken by the candidate only the first betterment examination and improvement of mark will be taken into access थारमाने आसामनि जानाखि एडभार्टाइजमेन्ट बावनो एखेखा बेजों माने बेटारमेन्टनि खोथा बुंदों नोंथांमोना बेटारमेन्ट होदोंबा एचएसआवहाय नोंथांमोननि बेटारमेन्टनि साबजेक्टनि जानाखि सेम साबजेक्ट बे सेम साबजेक्टआव काउन्ट जागोन आदार साबजेक्टआ काउन्ट जानाय नङा आरो फार्स्ट बेटारमेन्ट होनाय बे मार्कआल' काउन्ट जागोन सेकेन्ड होनाय थार्ड होनाय फर्थ होनाय बिसोर काउन्ट जानाय नङा बे खोथाखौ बुंदों आरो बेवहाय आरो बेवहाय नेक्स्ट पइन्टआव 4 नाम्बाराव अनलाइन एप्लिकेसन फर्म अनलाइन एप्लिकेसन फर्मआ बेबायदि थागोन नोंथांमोना बाव नायदों एटेट सीटेट रल नाम्बार एसे मिस्टेक दं आरो एटेट सीटेट बेवहाय 6 शिड्युल टेटबो थाफानांगौमोन अपसनावहाय बे मेनसन गैया बेखौ एसे कारेक्सन खालामबावनांगौ आरो मडिफाइ ओमफ्राय डेट अफ बार्थ नेम अफ द फादार नेम बेफोरबो गासिबो थागोन आरो एसएसएलसि गासिबो बेबायदि थागोन आरो फर्मआ ओमफ्राय डकुमेन्टसा नैबावनो लिरनाय दंजोबो डकुमेन्टसा गासिबो बेफोर थागोन ओमफ्राय नट बे नटआव मा लिरनाय दं नोंथांमोना नायदो बेवहाय कैंडिडेट शुड बी Courtiers will be submitting the online application and once the online application is submitted against particular roll number ATET CTET or BTR particular roll number हिसाबै नोंथांमोना एप्लाइ खालामनांगोन बेफोर गासिबो दंजोबो आरो नोंथांमोना बेखौ नायनानै लाबानो जाबाय दानि आङो मेन पइन्ट्सखौ नायदोनि मेन पइन्टखौ दसे उनाव नायगोन आवगाय जोङो एमइ स्कुलखौ जों नायग्रोनि एमइ स्कुलाव मा दङ एमइ स्कुलावबो सेम बेबायदिनो जेखिनि आसामनि जानाखि एडभार्टाइजमेन्ट बेजों सेमानो दङ बेवहाय भेकेन्सिसा बेसेबां दं बिनि जेबो खोथा गैया जेबो मेनसन गैया बेवहाय एसिस्टेन्ट टिचार साइन्स टिचार एन्ड हिन्दी टिचार of UP स्कुल बे दङ एसिस्टेन्ट टिचार साइन्स टिचार हिन्दी टिचार एन्ड आपार प्राइमारि स्कुल बे लिरनाय दङ ओमफ्राय भेकेन्सिसा बेसेबां बे गैया आरो बेयाव एप्रुभाल लेटार नाम्बार नैबे लेटार नाम्बारखौ लानानै नोंथांमोनजों दसे उनाव सावरायगोन नोंथांमोना दसे सम थाथ'बानो जाबाय बेवहाय सेम प्रसेसआनो एलपि स्कुलाव जेरैबायदि दं एमइ स्कुलावबो बे सेम प्रसेसआनो दङ माखासे पइन्ट्सफ्रा बे एखेयानो ओमफ्राय नैबे मार्क काउन्ट खालामनाय बे मार्क काउन्ट खालामनाया एसे आलादा आरो इउपिना बे खिन्थु आसामनि जानाखि दङ बेजों एखेयानो बेवहाय जेबो आलादा जेबो पइन्ट्स गैया बे एखेयानो जोब जानाखि आसामनि एडभार्टाइजमेन्ट नोंथांमोना बेखौ नायनानै लाबानो जाबाय बे सेमानो दानिया फैदो जों बे एडभार्टाइजमेन्ट लेटार एप्रुभाल नाम्बारा मा बेखौ जों नायदिनि बेवहाय बेसेबां दं भेकेन्सिस पस्टखौथ' जोंनो फोरमायाखै बेसेबां दङ खिन्थु नोंथांमोना नैबे लेटार नाम्बारखौ नायदो बे लेटार नाम्बार बेसेबां मोजाङै नायनानै लादो नोंथांमोना 259464/1465 डेटेड 29 फेब्रुवारि 2023 बेखौ नायदो नोंथांमोना बेवहाय मा लिरनाय दङ ओमफ्राय नोंथांमोना मोनसे लेटारखौ देखायगोन बे लेटारखौ नायबानो नोंथांमोना बुजिनो मोनगोन नैबे लेटारखौ नायदो नोंथांमोना लेटार नाम्बार मा लिरनाय दङ बेवहाय नैबे लेटार नाम्बार फाइल नाम्बार 259464 जों मिलायदोंना मिलायाखै बे लेटार नाम्बारा ओमफ्राय बै लेटार नाम्बारखौ नायदो नोंथांमोनहा बेवहाय माबायदि दङ नैबे नाम्बारखौ 259464 नोंथांमोना मिलायनानै नायदो बे 259464 जों मिलायदोंना मिलायाखै 259464 दा बे लेटार नाम्बारजों ओमफ्राय बे जानाखि एप्रुभाल लेटार फैनाय
बे एप्रुभाल लेटार फैनायजों बे सेम दङ ओमफ्राय बे एप्रुभाल लेटाराव बेसेबां भेकेन्सिसनि खोथा बुंदों बेखौ नायनानै लादो नोंथांमोनहा स' नोंथांमोना मिलायनानै लाबायना नोंथांमोना नायदो 25946 बे लेटार नाम्बारखौ नायदो ए फाइल नाम्बारखौ आरो बे गभर्नमेन्ट अफ आसाम फाइनान्स डिपार्टमेन्टनि SIU डिपार्टमेन्टनिफ्राय बे फैदों आरो नोंथांमोना बेखौ नायदो बेवहाय बेसेबां भेकेन्सिसनि खोथा सावरायदों बेवहाय बुंनाय दङ नायदो नोंथांमोना साबजेक्टआव नाय फिलिंग आप 1216 न'स अफ एसिस्टेन्ट टिचार आन्डार BTC एरिया 1216 पस्टनि SIU एप्रुभाल फैखानाय बेखौ जानाखि LP UP नि जानाखि एडभार्टाइजमेन्ट ओंखारनाय बेवहाय जेबो फोसावासै किन्तु 1216 फैखानाय दा मानि थाखाय बिथांमोना भेकेन्सिसखौ होआसै बे जोबोद साननो गोनां बाथ्रा आरो स' लोगोफोर बेखिनियानोसैमोन दा नोंथांमोना बेखौ नायदो 1216 नि बे SIU एप्रुभाल फैनाय आरो 1216 नि एडभार्टाइजमेन्ट फोसावनांगौमोन आरो बेनि अनगायैबो जानाखि 667 दंमोन 667 नि जेबो खोथाबो मेनसन खालामासै फाइल नाम्बार एडभार्टाइजमेन्टनि जानाखि नाम्बार बेवहाय जेबो मेनसन गैया SIU एप्रुभालनि जेबो नाम्बार गैया नोंथांमोना बेखौ नायनानै लाबानो जाबाय मिलायनानै लाबानो जाबाय स' लोगोफोर बेखिनियानोसैमोन भिडिअ'आ नोंथांमोना दा मिथिनो मोनबाय जे BTC नि जानाखि एडुकेसन डिपार्टमेन्टनि एडभार्टाइजमेन्ट बे एडभार्टाइजमेन्टआव माबायदि एडभार्टाइजमेन्ट फोसावदों जोबोद साननो गोनां बाथ्रा भेकेन्सिस ब्रेकआपखौ मानो होआसै आरो हाइकर्टनि जानाखि माबा मोनसे खोथा माबा फैबावनांगौ दं अपिनियन बेखौबो बेयाव मेनसन खालामनाय जादों नेट'दो नोंथांमोना 19 तारिखनि गेजेराव 19 तारिखनिफ्राय नोंथांमोना एप्लाइ खालामनो मोनगोन आरो 19 तारिखनि गेजेराव हयथ' बे भेकेन्सिस ब्रेकआपआ फैगोन आरो बे भेकेन्सिस ब्रेकआपआ फैयोब्ला नोंथांमोना मिथिनो मोनगोन स' लोगोफोर बेखिनियानोसै नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला लाइक आरो शेयार खालामनानै होबानो जाबाय लोगोसे नोंथांमोना बे चेनेलाव गोदानै फैदोंब्ला चेनेलखौ সাবস্ক্রাইব করতে দিনমান যাবাই চ' লোকবোৰ ভিডিঅ' এসেছে গজেন হেল্ল' বন্ধুসকল আপোনালোকক বড়ো ইনফটেক ইউটিউব চেনেলত ৱেলকাম কৰা হ'ল আজি মই আপোনালোকৰ কাৰণে এটা নতুন ভিডিঅ' অনা হৈছে এটা গুড নিউজ আৰু এই গুড নিউজটো এইটোৱে যে BTR LP UP TET এডভাৰ্টাইজমেণ্টটো আউট হৈ গৈছে চ' বন্ধুসকল আপোনালোকৰ কাৰণে এইটো গুড নিউজ হয় এডভাৰ্টাইজমেণ্ট কেতিয়া ওলাব কৈ আপোনালোকে সুধি আছিলে এডভাৰ্টাইজমেণ্টটো পাব্লিছ হৈ গৈছে আউট হৈ গৈছে আপোনালোকে এইটো পেপাৰটো দেখিব পাইছে এইটো হায়ানি ৰাদাব বড়ো নিউজ পেপাৰ হয় এই বড়ো নিউজ পেপাৰত সেইটো এডভাৰ্টাইজমেণ্টটো পাব্লিছ হৈ গৈছে চ' বন্ধুসকল আপোনালোকে ভিডিঅ'টো একেলগে চাই যাব ইয়াতে কি পইণ্টছ আছে BTC এডভাৰ্টাইজমেণ্টৰ যোনটো LP UP এই পইণ্টছবিলাকৰ বিষয়ত কিছুমান পইণ্টছটো মই আপোনালোকক জনাম ভেকেঞ্চিছ কিমান আছে আসাম টেট CTET 6 শিডিউল টেট সকলোৱে এপ্লাই কৰিব পাৰিব না নোৱাৰিব সেইটো বিষয়টো আপোনালোকক জনাম আপোনালোকে ভিডিঅ'টো একেলগে চাই যাব চ' বন্ধুসকল আপোনালোকক এটা ৰিকুৱেষ্ট কৰোঁ আপোনালোকে এইটো চেনেলটো এতিয়ালৈকে যদি ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লোৱা নাই আপোনালোকে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিব আপোনালোকৰ কাৰণে মই এনেকুৱাই টেটৰ ৰিলেটেড বহুত বিভিন্ন ভিডিঅ' আনি থাকিম আপোনালোকে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিব চ' বন্ধুসকল এতিয়া আহক আমি ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰোঁ চ' বন্ধুসকল ইয়াতে যোনটো হায়ানি ৰাদাব নিউজ পেপাৰ সেই নিউজ পেপাৰত এইটো দিছে এইটো 18 তাৰিখৰ যোনটো নিউজ পেপাৰ আছে 18 জানুৱাৰী সেই 18 জানুৱাৰী নিউজ পেপাৰটো আপোনালোকে চালে ইয়াতে দেখিব পাৰিব আৰু এই এডভাৰ্টাইজমেণ্টটো অলৰেডি পাব্লিছ হৈছে 17 তাৰিখতে এইটো পাব্লিছ হৈছে কিন্তু এইটো প্ৰকাশ হোৱা নাছিলে সেইটো পেপাৰত দি দিছে আৰু অফিচিয়েল যোনটো ৱেবছাইট এই অফিচিয়েল ৱেবছাইটতো এইটো দিয়া হ'ব এইটো যোনটো অফিচিয়েল ৱেবছাইট এই অফিচিয়েল ৱেবছাইটত দিয়া হ'ব চ' এতিয়া আহক এই এডভাৰ্টাইজমেণ্ট কি আলোচনা পইণ্টছ আছে ক্ৰাইটেৰিয়াটো কি এলিজিবিলিটি ক্ৰাইটেৰিয়া কি সেইটো বিষয়ত আলোচনা কৰিম এটা পইণ্টছটো আপোনালোকক মই জনাই দিম ইয়াতে কোনো ভেকেঞ্চিছটো কিমান আছে সেইটো দিয়া নাই কিন্তু ইয়াতে যোনটো SIU এপ্ৰুভাল লেটাৰ নাম্বাৰ সেই লেটাৰ নাম্বাৰ দি আমি ভেকেঞ্চিছটো কিমান আছে সেইটো আমি গম পাই যাম চ' এই লেটাৰ নাম্বাৰটো কি হয় আৰু ভেকেঞ্চিছটো কিমান আছে সেইটো মই আপোনালোকক ভিডিঅ'ৰ অলপ পিছত মই জনাই দি আছোঁ আগত মই কিছুমান পইণ্টছবিলাক কৈ ল'ম তাৰপিছত এইটো বিষয়ত আলোচনা কৰিম আপোনালোকে এই লেটাৰ নাম্বাৰটো আপোনালোকে মনত ৰাখিব যোনটো E-259464 সেই লেটাৰ নাম্বাৰটো মনত ৰাখিব সেইটো লেটাৰ নাম্বাৰটো লৈ ভেকেঞ্চিছ বিষয়ত আলোচনা কৰিম অলপ পিছত এতিয়া কিছুমান পইণ্টছ ক্ৰাইটেৰিয়াবিলাক ছেম এজ ইট ইজ অসমৰ যোনটো এডভাৰ্টাইজমেণ্ট আছে এইটো এডভাৰ্টাইজমেণ্ট লগতো ছেমে আছে ইয়াতে আপোনালোকে কিছুমান পইণ্টছবিলাক চাব মেজৰ পইণ্টছবিলাক মই আপোনালোকক জনাই দি আছোঁ এই 2 নম্বৰ পইণ্টছত লিখা আছে দ্য কেণ্ডিডেট হু হেভ পাছ দ্য ATET CTET অৰ BTC TET ফৰ লোৱাৰ প্ৰাইমেৰী স্কুল উইল বি এলিজিবল ফৰ এপ্লাইং তাৰমানে আসাম টেট হওক CTET হওক BTC TET হওক সকলোৱে এপ্লাই কৰিব পাৰে আগৰ নিচিনা যোনটো 427ৰ এডভাৰ্টাইজমেণ্ট আছিলে ইয়াতে CTETক এলাউ কৰা নাছিলে য'ত CTET কেছ কৰি দিল বহুত দিন পেণ্ডিং হৈ গ'ল 427টো 99 মানক ভগাই দিলে চ' সেইটো মানে ভয় খাইছে নেকি যে CTETক এলাউ নকৰিলে CTET আৰু কেছ কৰি দিব সেইটো ভাবিছে চাগে চ' তেনেহ'লে CTETক যদি এলাউ কৰিবই লাগে তেনেহ'লে আগতে এলাউ কৰি দিব লাগিছিল না কিয় এলাউ কৰা নাই এইটো এটা বহুত ইণ্টাৰেষ্টিং কথা আৰু কি ন এইটো CTETক যদি এলাউ কৰিব নালাগিছিল তেনেহ'লে তেখেতসকলে আগতো এপ্লাই কৰিব দিব লাগিছিল CTETক এতিয়াতো বহুত মানে এটা ইণ্টাৰেষ্টিং কথা হ'ল এতিয়া মানে BTC চৰকাৰে এইবাৰ বহুত ভয় খাইছে চাগে যে কোনোবা কেণ্ডিডেটে কিবা এটা কৰি দিব নেকি সেইটো মানে ভাবি মানে এইবাৰ এলাউ কৰি দিলে চ' যিও নহওক এতিয়া সকলোৱে এপ্লাই কৰিব পাইছে সকলোৰ কাৰণে এতিয়া ভাল হ'ব এতিয়া ভাল হ'ব না বেয়া হ'ব আপোনালোকে এইটো মানে কমেণ্ট ছেকশ্যনত জনাই দিব কিন্তু মোৰ হিচাপত যোনটো মানে CTETক এলাউ যদি নকৰিলে হয় CTETটো নিশ্চয় কেছ কৰিবই তেখেতসকলতো ৰাইটছ আছে চ' হিচাপত এপ্লাই কৰিব লাগে না নালাগে সেইটো মোৰ কোনো কিবা নাই কোনে পাব লাগে কোনে পাব নালাগে সেইটো মোৰ কোনো কিবা নাই কিন্তু মই ভিডিঅ' বনাব লাগে আপোনালোকৰ কাৰণে মই ভিডিঅ' বনাই আনিছোঁ চ' এতিয়া 3 নম্বৰ পইণ্টছত ইয়াতে লিখা আছে লেংগুৱেজটোক লৈ লিখা আছে 3 নম্বৰ পইণ্টছত দ্য লেংগুৱেজ ওৱান অফ দ্য আসাম টেট এলিজিবিলিটি টেষ্ট ATET CTET এণ্ড BTC TET
of the candidate shall match the medium of school wherein the candidate who's applied the as for the example if a candidate wishes to apply in Assamese medium school the candidate must have Assamese as language 1 তাৰ মানে ইয়াতে language 1 ৰ কথা কৈছে ইয়াতে language 2 ৰ কথা কোৱা নাই language 1 ৰ যি সাবজেক্ট আছে সেই সাবজেক্ট হিচাপতে আপোনালোকে সেই মিডিয়াম অফ স্কুলত এপ্লাই কৰিব পাৰিব কিন্তু CTET এটা প্ৰবলেম হয় CTET বহুত ক্যান্ডিডেট বিলাকে মানে ল্যাঙ্গুৱেজ 2 ত হে আসামিজ লৈছে আৰু ল্যাঙ্গুৱেজ 1 ত বেলেগ কি সাবজেক্ট লৈছে হেইবিলা মানে প্ৰবলেম হৈ যাব এতিয়া যেকেনে মানে অসমীয়া মিডিয়াম স্কুলত যদি এপ্লাই কৰিব লাগে তেনেহলে ল্যাঙ্গুৱেজ 1 ত হে আসামিজ সাবজেক্টটো থাকিব লাগিব ল্যাঙ্গুৱেজ 2 ত আসামিজ থাকিলে এটো নহব এটো এজ পাৰ এডভাৰটাইজমেন্ট যোনটো লিখিছে মই এটো কলো ঠিক এনেকৈ বড়ো মিডিয়াম স্কুলত যদি এপ্লাই কৰি যে তেনেহলে বড়ো মিডিয়াম সাবজেক্টটো বড়ো সাবজেক্টটো ল্যাঙ্গুৱেজ 1 যোনটো TET বা CTET ল্যাঙ্গুৱেজ 1 সাবজেক্টত হেতু থাকিব লাগিব এটো থাকিলেহে আপোনালোকে হেতু মিডিয়াম অফ স্কুলত এপ্লাই কৰিব পাৰিব ইয়াতে এক্সট্ৰাকে মিডিয়ামটো লৈ কোনো কথা ইয়াতে উল্লেখ নাই ক্লাস 10 লকে বড়ো মিডিয়াম আসামিজ মিডিয়াম পঢ়ি আহিব লাগে হেতু কোনো মেনশন নাই ইয়াতে সো এবাৰ বিটিসি চৰকাৰে মানে হলকে মানে এডভাৰটাইজমেন্টটো দি দিছে সকলোৱে এপ্লাই কৰক মানে এনেকুৱা কোনো এতে বাধা নাই এনেকুৱা তাৰপিছত ইয়াতে কিছুমান পইণ্টছ আছে পইণ্টছ বিলাক মই জনাই দি আছো এটো অসমৰ যদি এডভাৰটাইজমেন্ট এজ ইট ইজ ইয়াৰ লগত সেমে হয় কোনো এক্সট্ৰাকে কিবা ইয়াতে মেনশন নাই তাৰপিছত ইয়াতে 4 নম্বৰ পইণ্টছত আছে দা মেৰিট লিষ্ট উইল বি সেপাৰেট ফৰ ইটস ডিস্ট্ৰিক্ট এণ্ড ক্যাটাগৰী তাৰ মানে এটো ক্যাটাগৰী ওয়াইজ দিব কাষ্ট ওয়াইজ SC ST OBC হিচাপত দিব আৰু ডিস্ট্ৰিক্ট ওয়াইজ এটো মানে মেৰিট লিষ্টটো বনাব হেতু কৈছে আৰু কি এই হিচাপত তাৰপিছত ইয়াতে নেক্সট পইণ্টছত কি লিখা আছে নেক্সট পইণ্টছত 5 নম্বৰটো এছৰ বিষয়ে লিখা আছে এটো আপোনালোকে চাই লওক ইয়াতে কি লিখা আছে তো 6 নম্বৰ পইণ্টটো অলপ ইম্পৰ্টেন্স হয় মেৰিট ক্যান্ডিডেট বিলাকৰ কাৰণে যোন ক্যান্ডিডেট বিলাকে মেৰিট হৈছে মানে বিয়া পাতিছে তেখেতসকলৰ 1 জানুৱাৰী 2021 ৰ পিছত তেখেতৰ লৰা ছোৱালী বিলা দুটাৰ পৰা বেছি হ'ব নালাগে দুটাৰ পৰা যদি বেছি হয় তেখেতসকলে এলিজিবিলিটি নহব তো ইয়াৰ কাৰণে আপোনালোকে এটা ডিক্লাৰেশন ফৰ্মটো সাবমিট দিব লাগিব ফৰ্ম এ টো সাবমিট দিব লাগিব সকলো দিব লাগিব এটো মেৰিট হক বা মেৰিট নহক সকলো দিব লাগিব এটো অসমতো এনেকুৱা এডভাৰটাইজমেন্ট সেম এডভাৰটাইজমেন্ট এনেকৈ আছে এনেকুৱা সিস্টেমটো আপলোড দিব লাগে তাৰ পিছত ইয়াতে আপোনালোকে 8 নম্বৰ পইণ্টছত চাব ইয়াতে ইম্পৰ্টেন্স কথা লিখা আছে The eligible candidate shall apply online in official website of DEBTC. এইটো official website ত গৈ আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পাব আৰু এইটো কোন তাৰিখত হ'ব 19 জানুৱাৰী পৰা লকে 2 ফেব্ৰুৱাৰী লকে আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব এইটো লিংকটো 19 তাৰিখ খুলি যাব আজি 18 তাৰিখ এটা 19 তাৰিখত এইটো লিংকটো খুলি যাব কালি পৰা খুলি যাব এইটো আপোনালোকে এইটো ওয়াইট কৰি থাকক আৰু ভ্যাকেন্সি ব্ৰেকআপ পাই যাব কেইদিনমান পিছতে সো বন্ধুসকল ইয়াতে লিখা আছে 9 নম্বৰত অফলাইন কোনো এপ্লিকেশন ইয়াতে একসেপ্ট নকৰে সকলো অনলাইন সেই অনলাইনৰ যোগেদি ইয়াতে একসেপ্ট কৰা হ'ব তাৰপিছত 11 নম্বৰ 10 নম্বৰ 11 নম্বৰ 12 নম্বৰ এজ ইট ইজ অসমৰ যোনটো এডভাৰটাইজমেন্ট এইটো লগত সেমে আছে ইয়াতে আপোনাৰ ডকুমেন্টছ বিলা ডিজি লকাৰ বা কিউআৰ কোড বাৰ কোড হেবিলা স্ক্যান কৰি চাওয়া হ'ব কিছুমান যদি আপোনাৰ ডকুমেন্টছ বিলা ভেৰিফিকেশন কৰা যদি ধৰা পৰে আপোনাৰ এগেইনষ্ট একচন লোৱা হ'ব এইটো লিখা আছে সব আৰু আপোনাৰ ক্যান্ডিডেটছটো ক্যান্সেল কৰি দিয়া হ'ব এইটো লিখা আছে তাৰপিছত 13 নম্বৰ পইণ্টছত লিখা আছে দা ৰেগুলাৰ টিচাৰ অলৰেডি ওয়াৰ্কিং ইন এলপি স্কুল আন্ডাৰ DEBTC এণ্ড DE Assam are not allowed to apply in any post in LP school তাৰ মানে যোনজন ক্যান্ডিডেট বিলাকে LP স্কুলত অলৰেডি জব কৰি আছে ৰেগুলাৰ জবত এইটো BTC তে হওক বা অসমতে হওক তেখেতসকলে LP স্কুলত আৰু এপ্লাই কৰি জব ল'ব নোৱাৰে মানে LP স্কুলৰ পৰা LP স্কুলত তেখেতসকলে আহিব নোৱাৰে তেখেতসকলে পোষ্ট যদি কন্ট্ৰাকচুৱেল হয় কন্ট্ৰাকচুৱেল পৰা আহিব পাৰে কিন্তু ৰেগুলাৰৰ পৰা ৰেগুলাৰ মোডত আহিব নোৱাৰে সো এলপি স্কুলৰ পৰা এমই স্কুলৰ আহিব পাৰে হেতু কোনো ইয়াতে প্ৰবলেম নাই কিন্তু এলপি পৰা এলপিত আহিব নোৱাৰে তেখেতে বিটিচিতে হওক বা বিটিচিৰ বাহিৰতে হওক নেক্সট পইণ্টত লিখা আছে 7 নম্বৰ পইণ্টছত এ ক্যান্ডিডেট ক্যান এপ্লাই অনলি ইন ওয়ান পোষ্ট ইন ওয়ান ডিস্ট্ৰিক্ট তাৰ মানে ইয়াতে কৈছে ক্যান্ডিডেট বিলাকে অনলি ইন ওয়ান পোষ্ট এপ্লাই কৰিব পাৰিব তাৰ মানে এলপিৰ হলে এলপি কাৰণে এটা ডিস্ট্ৰিক্ট মাত্ৰ সিলেক্ট কৰিব পাৰিব আৰু এইটো হল এটা পোষ্টৰ কাৰণে সো বন্ধুসকল ইয়াতে ডিস্ট্ৰিক্ট সিলেকশনটো আপোনালোকে এটাই পাব এতিয়া এটা পোষ্টৰ কাৰণে এটা মাত্ৰ ডিস্ট্ৰিক্ট আৰু এইটো হল এমই স্কুলৰ কাৰণে এটা পোষ্ট এটা ডিস্ট্ৰিক্ট এনেকুৱা এলপি ইউপি দুটা যদি পাস হৈ আছে দুটা ডিস্ট্ৰিক্ট সিলেক্ট কৰিব পাৰিব কিন্তু এলপি বা ইউপি এটা মাত্ৰ যদি পাস হৈ আছে তেখেতসকলে অনলি ওয়ান মাত্ৰ ডিস্ট্ৰিক্ট সিলেকশন কৰিব পাৰিব সেই 7 নম্বৰ পইণ্টৰ মতে অনলি ইন ওয়ান পোষ্ট ইন ওয়ান ডিস্ট্ৰিক্ট এটা পোষ্টৰ কাৰণে এটা মাত্ৰ ডিস্ট্ৰিক্টহে সিলেক্ট কৰিব পাৰিব সো এইটো লিখা আছে আৰু not following this criterion will lead to cancellation of candidature forward তাৰ মানে আপুনি যদি হেতু যদি পইণ্টটো যদি ব্ৰেক কৰি যদি আপোনালোকে এপ্লাই কৰে আপোনাৰ ক্যান্ডিডেটছটোকে ক্যান্সেল কৰা হ'ব বুলি ইয়াতে লিখা আছে তাৰপিছত 15 নম্বৰ পইণ্টছত কি লিখা আছে এইটো চাওঁ ক্যান্ডিডেট বিলংগিং টু BTR shall be given first preference ইয়াতে আমাৰ BTR ৰ বাহিৰৰ ক্যান্ডিডেট বিলাকও এপ্লাই কৰিব পাৰে এটা BTR ৰ বাহিৰৰ ক্যান্ডিডেট বিলাকও এপ্লাই কৰিব নোৱাৰে বুলি ইয়াতে উল্লেখ কৰা নাই কিন্তু প্ৰিফাৰেন্সৰ কথা লিখা আছে BTR ৰ ফাৰ্স্ট প্ৰিফাৰেন্স দিয়া হ'ব যোনজন ক্যান্ডিডেট বিলাকে BTR ৰ হয় BTR ৰ ক্যান্ডিডেট বিলাকে ফাৰ্স্ট
হ'ব বুলি ইয়াতে লিখা আছে ইয়াতে BTR বাহিৰৰ কেণ্ডিডেটবিলাকে ইয়াতে এপ্লাই কৰিব সুবিধা নিদিব বুলি ইয়াতে কোনো লিখা নাই কিন্তু প্ৰিফাৰেন্স হিচাপত BTR কেণ্ডিডেটবিলাকক দিয়া হ'ব সেইটো ইয়াতে উল্লেখ আছে তাৰপিছত 16 নম্বৰ পইণ্টত লিখা আছে 16 নম্বৰ পইণ্ট হ'ল দ্য ডিষ্ট্ৰিক্ট ৱাইজ মিডিয়াম ৱাইজ এণ্ড কেটাগৰী ৱাইজ পোষ্ট ডিটেইলছ এজ ৱেল এজ ডেট এণ্ড টাইম অফ ৰিচিপ্ট অফ দ্য অনলাইন এপ্লিকেশ্যন এণ্ড আদাৰ ডিটেইলছ উইল বি নটিফাইড ইন দ্য অফিচিয়েল ৱেবছাইট educationborderland.gov.in তাৰমানে মিডিয়াম ৱাইজ কেটাগৰী ৱাইজ এইটো সব ডিষ্ট্ৰিক্ট ৱাইজ পোষ্টবিলাক সব দিয়া হ'ব আপোনালোকে এইটো যোনটো অফিচিয়েল ৱেবছাইট এই অফিচিয়েল ৱেবছাইটত যোগেদি আপোনালোকে সেইটো পাই যাব সো ইয়াতে মিডিয়াম ৱাইজ ডিষ্ট্ৰিক্ট ৱাইজ এণ্ড কেটাগৰী ৱাইজ এইটো ভেকেঞ্চিজটো পাব্লিছ কৰা হ'ব তাৰপিছত ইয়াতে 17 নম্বৰ পইণ্টত কি লিখা আছে দ্য ভেকেঞ্চিজ মে বি ভেৰি ডিউ টু এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ ৰিজন এণ্ড মেটাৰ আণ্ডাৰ ছাবচিডিজ বিফৰ অনাৰেবল হাই কোৰ্ট সো বন্ধুসকল ইয়াতে ভেকেঞ্চিজৰ কথা কোৱা হৈছে আৰু ইয়াতে ভেকেঞ্চিজটো কিমান আছে এইটো দিব পৰা নাই হাই কোৰ্টৰ কিছুমান অপিনিয়নৰ কাৰণে সো এইটো পিছত দিয়া হ'ব চাগে এইটো হাই কোৰ্টৰ অপিনিয়ন পোৱাৰ পিছত এই কাৰণে আপোনালোকে হাই কোৰ্টৰ যোনটো অপিনিয়ন নাহা আগত এডভাৰটাইজমেণ্টটো দিয়া হৈছে ইয়াৰ কাৰণে কিছুমান ভেকেঞ্চিজৰ কিবাটো ইয়াতে দিব পৰা নাই এইটো পিছত দিব চাগে আপোনালোকে এইটো ৱেইট কৰিব লাগিব এতিয়া ভেকেঞ্চিজ পষ্টটো কিমান আছে সেইটো মই আপোনালোকক অলপ পিছত জনাম SIU এপ্ৰুভেল লেটাৰ নাম্বাৰ যোগেদি ভেকেঞ্চিজটো কিমান হয় সেইটো বিষয়ে মই আপোনালোকক অলপ পিছত জনাই দিম তাৰপিছত নেক্সট পইণ্টটো আছে 18 নম্বৰটো দ্য ডাইৰেক্টৰ অফ এডুকেশ্যন BTC কোকৰাঝাৰ ৰিজাৰ্ভ দ্য ৰাইটছ টু মেক চেঞ্জ ইন দ্য ৰিক্ৰুইটমেণ্ট প্ৰচেছ অফ দ্য পাব্লিকেশ্যন অফ দিছ এডভাৰটাইজমেণ্ট ইয়াতে কি লিখা আছে ইয়াতে ৰিক্ৰুইটমেণ্ট প্ৰচেছটো চেঞ্জ কৰিবৰ কাৰণে ফুলি ৰাইটছ আছে আমাৰ BTC এডুকেশ্যন ডিপাৰ্টমেণ্ট সেইটো লিখা আছে ইয়াতে ৰিজাৰ্ভ দ্য ৰাইটছ টু মেক চেঞ্জ তাৰমানে ৰিক্ৰুইটমেণ্ট প্ৰচেছটোকে চেঞ্জ কৰিবৰ কাৰণে ৰাইটছ আছে বুলি ইয়াতে লিখা আছে হয়তো ৰিক্ৰুইটমেণ্ট প্ৰচেছটো চেঞ্জ হ'ব নেকি BTC যোনটো সিলেকশন প্ৰসেস বা ৰিক্ৰুইটমেণ্ট প্ৰসেস এই কোনো ঠিক নাই চেঞ্জ হ'ব পাৰে ইয়াতে 19 নম্বৰ পইণ্টত কি লিখা আছে দেয়াৰ শেল বি এ ৰিজাৰ্ভেশ্যন ফৰ PWD এজ পাৰ এক্সিষ্টিং গভৰ্ণমেণ্ট ৰুলছ PWD কেটাগৰী কেণ্ডিডেটবিলাকৰ কাৰণে এইটো ৰিজাৰ্ভেশ্যন থাকিব সেইটোতো থাকিবই লাগে এইটো তেখেতসকলৰ ৰাইটছ আছে PWD কেণ্ডিডেটবিলাকৰ কাৰণে তাৰপিছত ইয়াতে 20 নম্বৰ পইণ্টটো এতিয়া মেন হয় এইটো একাডেমিক কোৱালিফিকেশ্যনৰ লগত জড়িত সেইটো এতিয়া লোৱাৰ প্ৰাইমাৰী এইটো ছেমে হয় এজ ইট ইজ অসমৰ যোনটো এডভাৰটাইজমেণ্ট সেইটোৰ লগত ছেমে হয় কোনো চেঞ্জিং নাই ইয়াতে এতিয়া লোৱাৰ প্ৰাইমাৰী স্কুলৰ কাৰণে ইয়াতে চাওক আপোনালোকে হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী ছিনিয়ৰ ছেকেণ্ডেৰী অৰ ইটছ ইকুইভেলেণ্ট উইথ এটলিষ্ট 50% মাৰ্ক এতিয়া আপোনালোকৰ হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰীৰ মাৰ্কটো 50% হ'ব লাগিব ইয়াতে কোনো ৰিলেক্সেশ্যনৰ কথা ইয়াতে লিখাই নাই ইয়াতে ৰিজাৰ্ভেশ্যনৰ কথাই লিখা আছে চ' সেই হিচাপত আপোনালোকে LP স্কুলত যদি এপ্লাই কৰিব লাগে তেনেহ'লে আপোনাৰ 50% মাৰ্কটো থাকিব লাগিব হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী মাৰ্কটো ইয়াতে 45 46 49 বা 40 যাৰ 50 তলত আছে সেইবিলাক মানে এলিজিবিলিটি নহ'ব এজ পাৰ এডভাৰটাইজমেণ্ট সেইটো মই কোৱা কথা নহয় এইটো এডভাৰটাইজমেণ্ট হিচাপত এতিয়া হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰীৰ পৰা 5% ল'ব এজ ইট ইজ অসমৰ এডভাৰটাইজমেণ্ট লগত তাৰপিছত 2 ইয়াৰ্ছ ডিপ্ল'মা ইন এলিমেণ্টাৰী এডুকেশ্যন বাই হোৱাট এভাৰ নেম ন ইয়াতে কোনো 18 মান কিমান কোনো লিখা নাই 2 ইয়াৰ্ছ DLED লাগিব সেইটোৱে লিখা আছে আৰু ইয়াতে 5% লোৱা হ'ব সেইটো মাৰ্কটো তাৰপিছত ATET অৰ চেণ্ট্ৰেল টেট ফৰ লোৱাৰ প্ৰাইমাৰী ইয়াতে ATET চেণ্ট্ৰেল টেট এইটোৱে মেনশ্যন আছে এইটো BTC টেট লিখিব লাগিছিল বা 6 শিডিউল টেট 80 বক্সত এইটো সোমাব লাগিছিল এইটো সোমোৱা নাই এইটো তেখেতসকলে মানে পাহৰি গ'ল নেকি সেইটো সোমাব লাগিছিল সেইটো বক্সত এইটো সোমাব লাগে এইটো পিছত সোমাব চাগে নেক্সট যদি মানে ভেকেঞ্চিজ ব্ৰেকআপটো দিব তাৰপিছত ইয়াতে টেটৰ পৰা 85% মাৰ্ক ল'ব সেইটো লিখা আছে তাৰপিছত ইয়াতে NCC স্পৰ্টছ কালচাৰ সেইটো ইয়াতে 5% মাৰ্ক লিখা আছে টোটেল এইটো 100% মাৰ্কটো এনেকুৱা চিষ্টেমত হ'ব আৰু কি আৰু ইয়াতে পে স্কেল পে বেন সেইবিলাক লিখা আছে গ্ৰেড পে এইবিলাক লিখা আছে এজ ইট ইজ অসম চৰকাৰে যেনেকুৱা মানে এডভাৰটাইজমেণ্ট লিখা আছে এইটো ছেম আছে তাৰপিছত 2 নম্বৰ পইণ্টত লিখা আছে দ্য কেণ্ডিডেট হেভিং নট ক্লিয়াৰ status against any qualification will not be eligible to apply তাৰমানে not clear আপোনাৰ HSC হ'ব পাৰে বা গ্ৰেজুৱেশ্যন হ'ব পাৰে বা DLED বা BED হ'ব পাৰে আপোনাৰ যিকোনো এটা যদি ক্লিয়াৰ হোৱা নাই কোৱালিফিকেশ্যনটো এই কোৱালিফিকেশ্যনটো ক্লিয়াৰ নোহোৱা কেণ্ডিডেটবিলাকে ইয়াতে এলিজিবিলিটি নহ'ব এপ্লাই কৰিবৰ কাৰণে সেইটো ইয়াতে লিখা আছে আৰু কি মই এতিয়া 2-3 মাহ পিছত মোৰ কমপ্লিট হৈ যাব মোক এপ্লাই কৰিব সুবিধা দিয়ক এনেকুৱা ক'ব পাৰে কিন্তু এইবিলাক কেণ্ডিডেট এপ্লাই কৰিব নোৱাৰিব চ' সেইটোৱে তাৰপিছত 3 নম্বৰ পইণ্ট লিখা আছে বেটাৰমেণ্ট ইম্প্ৰুভমেণ্টৰ আৰু ইয়াতে ছিনিয়ৰ ছেকেণ্ডেৰীৰ কাৰণে বা হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী বহুত কেণ্ডিডেটবিলাকে বেটাৰমেণ্ট এক্সাম দিছে এই বেটাৰমেণ্ট এক্সাম দিয়াত ছেম ছাবজেক্টবিলাকহে ইয়াতে কাউণ্ট কৰা হ'ব আদাৰ ছাবজেক্ট কাউণ্ট কৰা নহ'ব আৰু ফাৰ্ষ্ট বেটাৰমেণ্ট দিয়া চাৰ্টিফিকেটটো সেই ইয়াতে একচেপ্ট কৰা হ'ব সেইটো লিখা আছে সেইটো অসমৰ যোনটো এডভাৰটাইজমেণ্ট ইয়াতো লিখা আছে ছেম এইটো আৰু ইয়াতে এপ্লাই কৰা ফৰ্মটো কেনেকুৱা থাকিব সেইটো ইয়াতে লিখা আছে ইয়াতে কিছুমান আপডেট কৰিব লাগে সেইটো এডভাৰটাইজমেণ্ট ফৰ্মটো ইয়াতে ATET CTET লিখা আছে ইয়াতে BTC TET এনেকুৱা লিখা নাই এইটো থাকিব লাগিছিল ইয়াতে আছে ATET CTET BTC TET চাৰ্টিফিকেট নম্বৰ সেইটো লিখা আছে অলপমান আপডেট কৰিব লাগিছিল আৰু ইয়াতে আপডেট কৰা নাই চ' পিছত আপডেট কৰিব চাগে চ' এইটো থাকিব আৰু কিছুমান ডকুমেণ্টছবিলাক থাকিব ইয়াতে ডকুমেণ্টছটো এইটো লাগিব চব ইয়াতে চ' বন্ধুসকল এইখিনি আছিল আপোনালোকে ইয়াতে নিশ্চয় গম পাইছে এতিয়া LP স্কুলৰ কাৰণে কি লাগিব কোৱালিফিকেশ্যন এলিজিবিলিটি ক্ৰাইটেৰিয়া কি হয় সেইটো আপোনালোকে এতিয়া গম পাইছে চ' বন্ধুসকল এতিয়া আমি UP স্কুলটো চাওঁ UP স্কুলৰ কিমানটা পোষ্ট UP স্কুলৰ আলোচনা কৰাৰ আগত এটা কথাটো আলোচনা কৰোঁ ইয়াতে বহুত কেণ্ডিডেটবিলাকে মানে ভাবি আছে
696 এল পি স্কুলৰ পষ্ট, কিন্তু সেইটো নহয় বন্ধুসকল, এইটো ৰং। আপোনালোকে যোনটো ভাবিছে এইটো নহয়। আপোনালোকে সেইটো এটা এপ্ৰুভাল লেটাৰ নাম্বাৰহে হয়। এইটো চাওক আপোনালোকে লেটাৰ নাম্বাৰ BTC এডুকেশ্যন HS 01 2021 এইটো মানে আদ্ৰা থকা নাম্বাৰটোহে হয় এইটো, আৰু ইয়াতে ডেট লিখা আছে সেইটোহে হয়। আপোনালোকে এইটো ভুল ভাবিছে, এইটো পষ্ট নহয়। ইয়াতে কোনো পষ্টৰে মেনশ্যন কৰা নাই এইটো কিমানটা পষ্ট আছে। চ' এই বিষয়ে মই অলপ পিছত আলোচনা কৰিম, আপোনালোকে এইটো ভিডিঅ'টো চাই যাই থাকিব। এতিয়া UP স্কুলৰ কিমান কি ক্ৰাইটেৰিয়া আছে সেইটো আপোনালোকে চাই ল'ব। ইয়াতে as it is LP স্কুলত যেনেকৈ আছে এনেকুৱাই আছে, খালি কোৱালিফিকেশ্যনটো লৈ অলপ বেলেগ বেলেগ আছে। আৰু ইয়াতে লেটাৰ নাম্বাৰ এপ্ৰুভাল লেটাৰ নাম্বাৰটো এতিয়া ছেমে হয়, LPG আছে, UPটো এইটোৱে আছে। তাৰপিছত ইয়াতে ছায়েন্স টিচাৰৰ পষ্ট, হিন্দী টিচাৰৰ পষ্ট, এছিষ্টেণ্ট টিচাৰৰ পষ্ট এইটো ইয়াতে উল্লেখ আছে UP স্কুলৰ কাৰণে। সেইটো এইবাৰ ছায়েন্স টিচাৰৰ পষ্টো ওলাব পাৰে। আৰু ইয়াতে ছিলেকশ্যন ক্ৰাইটেৰিয়াটো ছেম এজ ইট ইজ আছে। ইয়াতে LP স্কুলত যেনেকুৱা আছে এনেকুৱাই আছে, ইয়াতে কোনো ডিফাৰেঞ্চ নাই। তাৰপিছত ইয়াতে এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যন ইয়াতে লিখা আছে যে ইয়াতে HSৰ কোনো পাৰ্চেণ্ট মেনশ্যন নাই। অসমৰ যোনটো এডভাৰটাইজমেণ্ট এইটো লগতে ছেম আছে, এইটো নেদেখিলেও হ'ব। চ' বন্ধুসকল এইটো এতিয়া মেইন কথাটো হ'ল এডভাৰটাইজমেণ্টৰ ভেকেঞ্চিজটো কিয় দিয়া নাই, ইয়াৰ কাৰণটো কি হয়। চ' সেই এডভাৰটাইজমেণ্টৰ ভেকেঞ্চিজটো দিব লাগিছিল, সেইটো কিয় দিয়া নাই। এতিয়া এডভাৰটাইজমেণ্টত কিমানটা পষ্ট আছিলে সেই পষ্টটো আপোনালোকক মই কৈ আছোঁ। আপোনালোকে এই লেটাৰ নাম্বাৰটো মনত ৰাখিব, লেটাৰ নাম্বাৰ 259464 259464 এই লেটাৰ নাম্বাৰটোৰ মনত ৰাখিব। LPটো ছেমে হয় আৰু UPটো ছেম হয়, 259464 এইটো মনত ৰাখক আপোনালোকে। তাৰপিছত আপোনালোকে সেইটো চাওক, সেইটো লেটাৰটো চাওক আপোনালোকে। ইয়াতে কি আছে 259464 সেইটোৰ লগত ছেম হয়, ছেম কপি হয়, ছেম লেটাৰ নাম্বাৰ হয়। আৰু সেইটো লেটাৰটো ক'ৰ পৰা আহিছে এইটো আপোনালোকে চাওক, গভৰ্ণমেণ্ট অফ আছাম ফাইনেন্স SIU ডিপাৰ্টমেণ্ট দিছপুৰ গুৱাহাটী 6, আৰু এইটো আহিছে 14 ডিচেম্বৰ 2023 আছে। আপোনালোকে অলৰেডি এইটো আগতো গম পাইছে, এইটো লেটাৰটো পাইছে। চ' সেইটো চাওক আপোনালোকে, ইয়াতে ছাবজেক্টটো কি লিখা আছে। ছাবজেক্টটো লিখা আছে ফিলিং আপ অফ 1216 নোটছ অফ এছিষ্টেণ্ট টিচাৰ আণ্ডাৰ BTC এৰিয়া। ইয়াতে 1216 একদম মেনশ্যন আছেকে, কিন্তু এডভাৰটাইজমেণ্ট কিন্তু কিয় দিয়া নাই সেইটো এটা কুৱেশ্যনছ মাৰ্ক হৈ আছে, কুৱেশ্যন মাৰ্ক। চ' এতিয়া 1216 পৰা 1999 এণ্ড 6 মান্থ কেণ্ডিডেটবিলাকক দিবৰ কাৰণে কিবা ভিতৰীয়া প্লান পলিচি এইটো থাকিব পাৰে। চ' ইয়াৰ কাৰণে এডভাৰটাইজমেণ্ট কোনো ভেকেঞ্চিজ পষ্টৰ কথাই উল্লেখ নাই। চ' এতিয়া আপোনালোকে এতিয়া পূৰা নজৰ দি ৰাখিব যে 1216 পৰা কিছুমান পষ্ট মাইনাছ হৈ যাব নেকি। চ' বন্ধুসকল এইটো আপোনালোকে পূৰা নজৰ দি ৰাখিব। চ' এইটো SIU ফাইনেন্স ডিপাৰ্টমেণ্টৰ পৰা অহা, এইটো ডাইৰেক্টৰ অফ এলিমেণ্টাৰী এডুকেশ্যনৰ হয়, LP আৰু ME স্কুলৰে হয় এইটো লেটাৰটো। আৰু এইটো লেটাৰ নাম্বাৰটো আপোনালোকে অলৰেডি চালেই হ'ল, ইয়াতে এই লেটাৰ নাম্বাৰটোৰ লগত মিলাই চালেই হ'ল। চ' বন্ধুসকল এইখিনি আছিল, এতিয়া আপোনালোকে গম পাইছে LP আৰু ME স্কুলৰ এডভাৰটাইজমেণ্টটো ওলাই গৈছে। BTCৰ যোনটো TETৰ এডভাৰটাইজমেণ্ট সেইটো আপোনালোকে এতিয়া অহাকালি 19 তাৰিখৰ পৰা আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। আৰু ইয়াৰ ভেকেঞ্চিজ হিচাপত আপোনালোকে এডভাৰটাইজমেণ্ট হিচাপত এপ্লাই কৰি দিলে হ'ল। আপোনালোকে লগালগ এপ্লাই নকৰিব, কেইদিনমান আপোনালোকে ৰখিব, 2-3-4 দিনমান ৰখিব, ইয়াতে কি নতুন কি গাইডলাইনছ ওলাই আহে। চ' বন্ধুসকল এইখিনি আছিল ভিডিঅ'টো। আপোনালোকে ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে যদি লাইক এণ্ড শ্বেয়াৰ কৰি দিব, লগতে এইটো চেনেলত নতুনকৈ আছে যদি আপোনালোকে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিব। চ' বন্ধুসকল আজিৰ ভিডিঅ'টো এইখিনিয়ে, থেংক ইউ, প্ৰেজেণ্ট।